We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din hi sa GMA Complex sa Rakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Metro Cebu Water District kung MCWD mitataw nga dili 70% ang ilang ipatuman nga water tariff adjustment sa sunod tuig. Inay mukapin lang sa 30% ang pangayoon nga aumento sa singil kada metro kubiko sa tubig. Samtang gikatakda silang mupahigayon ug public consultation sa dili pa ipatuman ang tariff adjustment. Ani ang report. Sympathize, of course, atong mga katauhan. In fact, si Mayor Mike sa town naka-react sad, and that is para nako appropriate and a very correct reaction. Bisag ako ganing nakabasa sa newspaper, pagkita na kong 70% adjustment sa atong tariff, di isa gyud na mahitabo. So nakuratan ka? Ako sad mismo nakuratan ko nga 70%. Gitinamban sa pagpasabot ni Atty. Joey Dalos, ang chairman sa MCWD, nga 60 pesos lang ang mapuno sa minimum nga binuwan nga konsumo sa kasamtangang 183 pesos. Mamahimo na unya kining 247 pesos o kapin sa 32% ang adjustment. Ipatuman kini sa Hulyo 1 sa tuig 2023 apan adunay mapuno na usab sa tuig 2024. Sayon ini, mipagawas og pamahayag si Mayor Mike Rama nga patunan og balik sa mga naglangkob sa board sa MCWD ang giplanuhan nga tariff adjustment. Giulagway sa mayon nga dili reasonable ang lakang sanglit kasamtangan pa ang recovery sa pandemya ug sa mga nahiaguman nga katalagman. Gisugyot usab nini nga magpahigayon og public hearing diin siya mismo aktibong moapil. Samtang gipadayag ni Atty. Dalos nga mopahigayon sila konsultasyon sa katawhan sa dili pa hingpit ipatuman ang uminto sa sunod tuig. Then we will call on the Cebu Chamber, Mandawi Chamber. We'll discuss this before we will have a big public hearing. Samtang gibarugan ni Dalos nga mahal na kaayo ang pagpalit nila og tubig gikan sa laing mga partners, sanglit nagnihit na ang tinubdan sama sa ground source. Naasab sila'y surface water source sama sa haklupan ug buhisan apan dili kaigo. We are now going into expensive water. Di na gyud kaya because MCWD is not a profit-oriented company. Okay. We don't profit. In fact, kung makita nimo, gi-subsidize gyud nato ang domestic. Gidugang ni Dalos nga wala pa makairog ang desalination project partnership tali sa private company ug sa proposal pa lang kutob tungod usab sa kamahal sa proseso. Biapilan ang MCWD sa mga konsumidor sa pagsabot sa gitinguhang aumento sa taripa nga ilang ipatuman. The most expensive water is no water at all. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dakbayan sa Talisay, adunay 2,140 ka mga active beneficiary sa Pantawid program ubos sa Department of Social Welfare and Development. Apan sa pagkaroon, wapay detalye ang Pantawid City Link kung aduna ba'y mga beneficiary nga may abuso sa Pantawid cards. Si Femari Dumabok sa report. Sa Dakbayan sa Talisay, moabot sa 2,140 ka mga active beneficiaries.
Ang mga pantawid beneficiaries gibahin og tulo alang sa mga tinun-an sa elementarya, high school ug senior high school. Matod ni Alvin Sanchez, CityLink Pantawid Program Talisay City nga ang mga girikanan kansang mga anak nga nagtungha sa elementarya makadawat sa tag 300 pesos nga cash assistance matag buwan. 500 pesos sa batag buwan alang sa high school, samtang 750 pesos alang sa senior high. Laing 600 pesos nga rice subsidy matag buwan. Apan niyang gipasabot nga tingubon kini paghatag kausa matag duha ka buwan. Kabahin sa taho sa giingong abuso nga gihimo sa pipila ka mga beneficiary, wa pay kamanduan nga nadawat ang Pantawid Talisay CityLink office aron pagsusi niini. Sa pagkakaron, matod ni Sanchez, nagtigom ang ilang uluhang buhatan aron pagpagawas og lagda aron masiguro nga dili maabusuhan ang cash incentive sa Pantawid program sa kagamhanan. Uban ni Jun Solon, ako si Femary Dumabok. Balitang Bisdak. Pabiling fluctuating o mag-usab-usab ang presyo sa mga basic commodities sa kamerkaduhan, ilabi na sa karne, nga matud pa epekto usab sa lain-laing panghitabo karon. Pagsaka sa presyo natala. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Nagduwa gikan sa 320 ngadto sa 350 pesos ang kada kilo sa karning baboy sa Mandaue Public Market, depende sa klase o cut sa karne. Sa milabayng pipila ka buwan, tag 280 pesos ra ang matag kilo niini. Daghang rason sa pagsaka sa presyo, usa na ang pag-umento sa presyo sa produktong petrolyo. Ingon man ang hulga sa African Swine Fever o ASF kay may mga restrictions pa sa laing lugar. Matod sa Acting Market Administrator, aduna untay petisyon o hangyo ang mga market vendors nga mo-intervenir na ang syudad pinaagi sa paglimita sa mga suppliers sa pagbaligya sa ilang produkto sa Manila o sa kauluhan. Kini aron dili maapektuhan ang presyo sa mga palaliton dinhi sa ato. Ari na sila mga umpra, so mutaas-taas ang farm price kay nagdaghan naman ang demand. Apan lisod kuno kining ipatuman kay human sa ASF cases sa Luzon ug Mindanao ang sugbo na ang usa sa mga primary areas nga kakuhaan sa supply. Dili man na siya pwede pong di ta mo supply outside no kay as you know na affected man ang Luzon area ug ang Mindanao area sa ASF. So while still repopulate na ilahang kuan mga kanang baboy, kita sad sa Visayas ang nagsuga-supply. Gipasalig hinuon sa mga opisyales nga walay kakuwangan sa supply sa karne karon ug igo ra ang demand dinhi sa ato. Padayon sab ang subsub nga pagmonitor ug pagpatuman sa mga lakang aron dili makasulod ang ASF bisan ng avian influenza o bird flu nga makaapekto sa mga manok. Muna mo cooperate jud tanan kay until ma-eradicate nato ang ASF, unstable jud kaayo tayo when it comes to meat. Baboy, no? And also naapatay problema sa avian influenza. So far wa man hoy kuwang. Wa pa magkuwang kay di siguro inanakadaghan ang volume but ni nakaapekto gyud sa presyo sa merkado na gyud nato ang ilang nahitabo ron ba. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. DPWH 6th Engineering District mitataw nga wa malakip sa 2023 proposed projects ang drainage project sa Zone 1, Barangay Buaya, Lapu-Lapu City. Ang dapit taod-taod nang gireklamo sa mga residente tungod sa napundong tubig daplin sa karsada nga hinungdan sa mga disgrasya. Ani ang report. Sa CCTV footage nga iyan ni Glicerio Igot Jr. niadtong Hulyo 13 sa alas 6:30 sa gabi, makita ang pagkalamba sa usa ka motorsiklo bisan kun way laing sakyanan nga gikadumbol. Parehong nangatumba ang nagmaneho sa motorsiklo ug ang angkas niini dihang may gikasugat nga usa ka modern PUJ. Maayo na lang kay wa maigo sa ligid sa modern PUJ ang ilang mga ulo. Kini na ang ikatulong disgrasya sa dapit nga naglambigit og mga motorsiklo nga maslide tungod kay kanunay gabasa ang karsada sa dapit bisan kun init ang panahon. Ang maong suliran una nang gipadangat sa RTV Balitang Bisdak sa mga residente sa dapit Agosto 23, 2021. Ang mga nahabo ang wastewater gikan sa Kabalayan mudagayday paingon sa karsada ug mupundo sa lupa nga dapit.
Gipadad-an na kini sa lokal nga hagamhanan og declugger truck makaduha ka higayon aron mahabwa ang napundong mga wastewater ug gitambakan na usab ang lupa nga dapit. Apan human sa pipila ka buwan, subling mibalik ang problema ug sa gihapon mapundo ang miagas nga wastewater paingon sa kilid sa karsada nga wa matambaki. Matod ni Lapu-Lapu City Councilor June Alforque, tungod kay why proper drainage system sa dapit, gitugutan niya ang pipila sa iyang mga silingan nga adto usab mubutang sa ilang wastewater sa iyang septic tank. Apan tungod kay nagkadaghan na ang mga mulupyo sa dapit nga why mga septic tank, dili na niya ma-accommodate ang tanan, busa ang uban adto pagawso ng ilang wastewater sa karsada. Ang gi-recommend sa taga solid waste nga bisan sa barangay nga sila magbuhat lang sila ilang personal nga kanang lungag ba para ang ilang tubig nga daily use nila adto lang adto kung wa mo gid sila action mo na ang tubig karon bisag way uwan nagsigil lang gihapon dahili parang sa karsada. Ang DPWH 6th Engineering District may pasabot nga wa malakip sa listahan sa 2023 proposed projects ang drainage system sa dapit. Gihatagan og prioridad sa ila mga proyekto sunod tuig ang mga approaches sa Cebu-Cordova Link Expressway habig sa Barangay Babag sa Lapu-Lapu City ug sa Pilipog, Cordova. Kung maka-notice mo sa may Bigfoot, going na diri sa may Buaya. And then, wala mi kibaw if napapanay continuation ang ilahang project. Basta diri sa district office, o pag-yutay project diha nga section. Maningkamot lang mi, og mahimo, amo lang nang ipasud yun, og masud pa sa taga-planning. But then, we assure you nga, amo yun ang isud sa 2024 na mga projects. Sa kasamtangan, may gitrabahong road concreting sa Barangay Ibo, samtang nahuman usab ang drainage project sa General Aviation Road. May road widening ug drainage project usab ang DPWH 7 sa Barangay Buaya, apan wa kini makaabot paingon sa Zone 1. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang DPWH 7 kung nasulod ba sa maong proyekto ang habig sa Zone 1 kay may gitambungan pang opisyal nga kalihukan sa Siargao ang mga hintungdang opisyal. Ug samtang wa pay mahikap nga malungtarong solusyon, awhag ni Councilor Alforque, umayo pa ang taga treasury baka para nga i-mapping na nga do kinsam na mga balay dire nagkuan og abangan nga way permit kay para atong ma-regulate ba kay sila man gud siyempre naiabangan daghan sila tao daghang gamit ng tubig asa maron ang tubig di ilarang ilabay nga to sa gawas. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Narondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Racing to sa 15 pesos na una ang regular nga plitihan sa mga tricycle sa Lapu-Lapu City. Ipahibaw ni Lapu-Lapu City Councilor John Alforque, ang chairman sa Committee on Transportation nga kini ang giduso nga rekomendasyon sa PhilTUDA, Confederation of Lapu-Lapu City Tricycle Operators and Drivers Association nga to kaniya. Inoon gipasabot ni Alforque nga may ipatuman gihapon nga diskwento alang sa mga senior citizens, PWD o mga estudyante apan iagi pa kini sa public hearing aron makuha usab ang sentimento sa mga sumasakay sa di pa kini iduso ngadto sa konseho. Sa kasamtangan, padayon pang gipatuman sa mga tricycle drivers ang naandang plitihan kay gipatuman nga 15 ngadto sa 20 pesos depende sa gilayon sa destinasyon. Dihang gilimitahan pa sa tagduha ka mga pasahero matag tricycle. Amo sa ning ipasar sa amo sa gining i-endorse ni Mayor kay para nga makapangayo sa may hunahuna ni Mayor ug unsa man gyud ang insakto gyud nga plitihan. Ani ay hubog nga magguwag nga gikulata sa iyang manghud namatay na hinuon. Ang biktima nga si Dario Tabornal, 55 anyos, ulitaw, giingong miabot sa ilaha nga pirting hubuga. O kay giingong nagsaba-saba, nasuko ang manghud ni ini nga si Bobby Tabornal, 47 anyos, nga ulitaw usab. Ang duha mulupyo sa Barangay Tubod sa lungsod sa Minglanilla. Giingong sa kalakod sa suspitsado, gikulata o gibunal-bunalan ang iyang maguwang.
Naulang ang duha ug nihigda pa ang biktima aron matug. Apan pasado alauna sa kadlaw na matikdan nga patay na ang biktima ug nakita ang daghang bunog sa lawas. Kasong parricide ang giandam sa kapulisan batok kang Bobby. Kani nga mga magsuon, base po sa information siya igsuon nga babae, sige na daw ni sila away o bangi, no? Every time nga makainom ang matag-usa nila, no? Ni ay lalaki nga gipangita sa Carcar City Police ug nang hambog nga di gyud masikop sa mga pulis, maong gitawag og spider. Apan wa kini makalikay dihang nasikop sa barangay Napo, syudad sa Carcar. Ang dinakpan giila nga si Vincent Mangyao, 31 anyos, top 9 most wanted sa Carcar City Police Station. Kini tungod sa iyang paghupot og di lisensyadong armas ug gingong kanunay gireklamo nga magpabuto og armas. Gani sa dihang gipatuman ang election gun ban, giingong gipasakaan kini og kaso. Gihulagway sa kapulisan nga idlas kaayo si Spider ug maayo na lang kay kagabi ila na gayud kining nasikop. Mukapin sa 90,000 ka mga 4-piece beneficiary sa Central Visayas ang posibleng matangtang nas listahan. Iklaro hinuon ni Shalane Marie Lucero, ang OIC Regional Director sa DSWD7 nga ilang sutaon pagpaayo kung makabarog na ba sa ilang kaugalingon ang 90,179 beneficiaries. Sila ang nakaabot na sa level 3 o na sa self-sufficiency. Apan bisan og motapos na sila sa programa, apan monitoron gihapon sila sa DSWD aron masiguro nga malugtaron ang ilahang maayong panginabuhi. Sa Central Visayas, adunay 306,281 ka mga 4-piece beneficiaries, diin 114,589 na ang anaa sa level 3 o nahawas na sa kalisod, sukad gilusad ang programa. 7 ka tuig nang nakalabay. Samtang giangkon sa DSWD nga adunay mga nasalaag nga beneficiaries kay gigamit ang ayuda sa sugal ug ubang bisyo, apan padayon silang gikabig sa ahensya nga mobalik alang sa life transformation. We ensure that kining atong mga mag-graduate nahatagan gyud nato og livelihood assistance, no, our sustainable livelihood assistance, kay mao ni ang makapasiguro nga naa gyud sila sustained income. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. City anyos nga lalaki nagpuyo lang at kilid sa daan sa barangay Subang Dako, Mandawi City. Natabangan aron makita ang iyang pamilya nga tua di ay nakabasis sa Malaysia. Nasayran nga taod-taod na di ay kining gipangita. Ang detalye adunay live report si Nico Serino. Nick. Yeslan kapin sa duha ka dekada nga gipangita sa iyang pamilya, nakabase na karon sa abroad kining usa ka lalaki nga natabangan karon pinaagi sa usa ka nagpakabana nga mga dawihanon. Taod-taod na nga sa sidewalk sa Aboitiz Road, Barangay Subang Dako, nag-istar ang 57 anyos nga si Roberto Punay. Nakaila-ila og nakasuod niya ang pamilyang Monsanto nga dunay gamayng kan-anan. Kay naluoy sa iyang kondisyon nga nag-inusara ra ug musuol pagyud kuno usahay ang sakit-sakit sama sa arthritis, gisuwayan sa mga Monsanto pagpangita sa iyang pamilya. Nasayran nga si Punay o naila sa anggang Bitoy o Bert na deport di ay sa Pilipinas ni atong tuig 2000 gikan sa Sabah, Malaysia. Ang hinungdan, illegally staying ug way hustong papeles, maong gipapauli sa Pilipinas ug nabuwag sa pamilya. Nakasuwat pa kini kas-a apan sukad ni adto wala na siya kontak sa iyang pamilya. Takbay sa pulis anto timi pa-check up o passport, preso mi. Tulo ka buwan dito. Sige ng Levy nga naningkamot aron malocate ang pamilya na sorpresa nga atua day sila sa abroad. Sa Sabah na nakabase ang iyang pamilya og 8 ka magsuon. Sukad sa miaging buwan, regular na ang ilang komunikasyon ni Ginang Levy ug sa pamilyang Punay ug gani magpadalhan sila og kwarta alang kang Noyberto. Nakaistorya namo ang pag-umangkon ni Noybert. Wala kami nag-expect na buhay pa yung tao na siya. Ay, salamat din kayo. Nakita ang rin tao pati. O, na nga din na siya. Gusto na yun na siya mauli.
Gitabangan sa pamilyang Monsanto si Ponay sa pag-asikaso sa mga dokumento nga gikinahanglan. Gitag-sa-tagsaan nila kini og lukat og mga ID sa gubang papeles sama sa voters registration, police og NBI clearance ug bisan sa pagpa-COVID vaccine kaniya. Aduna pa hinoy mga asikasuhon nga requirement aron nga makuhaan siya og passport aron nga makalarga. Ngay, salamat si ate kay sa ate mga kontak. Oh, di ako muguang, abi niya patay na ko, di mo to siya, patay ko ba? Si Ginang Levy Malipayon nga nahimong taytayan sa posible nga reunion sa maong pamilya nga nagkabuwag kapin sa 20 ka tuig ang milabay. Daghan man ni siya iriya good sir, tiktuyok, maagi-agi niya, mitbit siya ng mga puthaw. Nya, kung unsay makita niya, iyang puniton kay baligyan niya para makakaon lang siya ba. Luoy man gud siya sir, magsakit siya nga walay maatiman niya, tigulang na siya ba. Lan kay wala ni siya yung mga primary government issued IDs, mga secondary IDs lang ug mga documents ang giasikaso karon sa pamilyang Monsanto aron nga makakuha ni siya og pasaporte. Nang hinaot sila nga mapaspasan ang proseso sa pagkuha ning mga IDs ug dokumento aron mapadali sab ang paglarga ni ini paingon sa Malaysia. Lan? Daghang salamat, Nico Serino. Ug mga adlaw sa ulugon ang ika-51 nga kasumaran sa fiesta sa Our Lady of Mount Carmel nga tambungan usab sa Papal Nuncio. Samtang Cebu Archbishop Jose Palma nagmisa atol sa bisperas diin gihimug-atan niini ang kamahinungdanon sa pamilya nunod sa tinguha karon sa pagpalabang sa diborsyo. Ani ang report. Gipanguluhan ni Cebu Archbishop Jose Palma ang misa atol sa bisperas sa kapistahan sa Our Lady of Mount Carmel sa simbahan sa Recoletos. Gitambungan usab kini sa ubang mga pare ug sa mga parokyano. Samtang ibanayag sa Arsobispo nga kanunay anaa ang inahan alang sa mga anak ug tungod sa gugma nini dili gyud mahitabo nga talikdan niya ang iyang mga anak. Ang pamahayag ni Palma subay sa tinguha sa ubang grupo ug sa pipila ka mga magbabalaod pagpalabang sa balaod sa diborsyo. Giparugan sa simbahan nga walay bisan unsa nga rason o justification ang lakang pagbungkag sa pamilya. I'm not saying that all marriages are easy to handle, no. Pero sometimes the supposed to be quick solution of divorce is not the answer because wala pa gani ka-try to amend, wala pa gani they haven't even tried to reconcile. Guna-una na lang divorce na dayo, no. Sa pikas bahin gikinakdang mutambong sa kasaulugan sa fiesta ug mga adlaw ang Papal Nuncio. So kanina akong opportunity po para kanatong tanan na ang Papal Nuncio bisita dito sa atong probinsya diri sa Sugbo para to celebrate with us. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Masaligo ng opisyal sa Talisay City Hall nga luwas sa mga pamilya, mga kawani ug sa mga managhigala ang mga kaliguanan nga resorts nga nahimutang sa Dakbayan sa Talisay. Giulagway ni Vice Mayor Richard Francis Choi Aznar, ang chairman sa Committee on Health, nga maayo man ang pakiglambigit sa City Hall ug sa mga resort owners ug sa mga establishmento nga nahimutang sa Dakbayan. Sa tanaw sa opisyal, kompleto usab sa mga kahimanan ang mga resort subay sa rekisito nga gilatid sa City Hall. Para po ang atong syudad, dili lang kayo kanang anhian para sa mga pamilya, at least ari po nila diri sure sa ta nga safe po sila nga maligo sa atong lain-lain na mga resort dinhi. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka ordinansahon ang gidusog karon sa Konseho sa Dakbayan Sugbo aron pag-umol ug buhatan alang sa LGBTQIA. Tawagon kini og Cebu City Office of LGBT Affairs kun kuna din matod sa namahan sa ordinansahon at Kunsel Regionon nga ang maong buhatan mao imutan-aw kung napatuman ba ang mga napanday nga balaod alang sa LGBTQIA community. Ang kula pagdumalaon sa mga personalidad nga sakop sa community. Mas mapalig-on ang sakula ang napanday nga anti-discrimination law
kumpiyansa si Galon nga suportahan siya mga kauban sa konseho ang maong lakang. Kini siya nga naisgutan nga buhatan ato ning tubag sa muna sa mga kapin kukuwang City Mill ka mga rehistradong miyembro sa LGBT community din sa Syudad Sugbo og di nalakip niya na ang kining 43 ka mga organisasyon sud sa 80 ka mga barangay LGBT organizations nga nagpangapkap gyud sila og representasyon. Aron matabangan ang mga manindahay sa merkado publiko sa Mandaue, gitun-an karon ang paggamit sa teknolohiya alang sa ilang negosyo. Matud sa OIC sa Market Authority, gusto usab sila nga makakat-on niini ug ang mga vendors ug mutap sa magsilbing delivery riders. Usa sa giplano ang pagpahigayon ng orientation kung andam na ba sila niini. Giplano unta ang pag-online selling sa ilang produkto sama sa karne. Dayon gilaraw ang pagtap og delivery riders aron makahatod sa baligya ngadto sa customer. Sukad nagka-pandemya, mihinay na kuno ang negosyo. Mong gusto silang matabangan sa tagduma sa merkado. Hopefully, ma-educate ang atong mga tao para makuha na sila sa bagong pamaagi sa negosyo. Mudaghan ang ilang sales. Ma-fail po nila ang serbisyo sa gobyerno. Sa lungsod sa Lawang Northern Samar, gi-rescue ang usa ka minor de edad nga babay human malumos samtang naligo sa dagat. Ang biktima residente sa Barangay Tarusan. Gituuhang giatake sa epilepsy o nagka-seizure ang biktima ug nabantayan sa iyang kauban nga padung malunod. Gi-rescue kini o gi-CPR dayon gida sa hospital aron maatiman sa mga doktor. Pasingusgan pa sa dakbayan sa Talisay ang kampanya Batok sa Dengue. Si Femari dumabok sa report. Sa labing uwahing pakiginabi sa mga tigbalita sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit Congreso 7, ang dakbayan sa Talisay nahimutang sa ikalimang luna nga dunay labing daghang mga kaso sa dengue. Nahibaw na niini si Talisay City Vice Mayor Richard Francis Choi Aznar, kinsa mausab ang chairman sa Committee on Health sa Konseho sa dakbayan sa Talisay. Padayon usab ang pagpahigayon sa Talisay City Health Office sa misting operations sa mga dapit sa dakbayan nga dunay daghang kaso sa dengue. Tuyog sa atong City Health Office, ilan na po gipahingusgan no atong dengue drive. Pipila ka adlaw gikan karon iduso na sa Talisay City Health Office ang ilang report kabahin sa mga dapit nga dunay labing daghang kaso sa dengue. Sa gayon nga madawat na siyang komitiba ang report, makita na ang kinatibuk ang kahimtang sa dengue ug mapangitaan og pamaagi sa konseho. Nasayran usab sa Vice Mayor nga dunay mga barangay nga nahutdan na og supply sa chemical nga gamiton alang sa misting operations. Apan napangitaan na kini og sulbad. Nangayotan niya og mga data, so hopefully matagaan tan og data dire para ma-properly address po nato ang katong mga immediate need ng mga barangay. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Ang kalisdanan sa kinabuhi mausagad ang gihimong inspirasyon sa mga taong nagmalampuson. Ug usa na niini ang garbo sa bato sambuan nga mitapos isip top 5 sa PMMA. Ato siyang ibida pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Ang pagkabot sa gipangandoy sa ginikanan alang sa iyang anak ang usa sa mga labing nindot nga sukli sa tanan nilang kahago og sakripisyo. Ilabi na kung dungang natuman ang inyong damgo sa usag-usa. Sama na lang nining usa ka sugboanong migraduar isip top 5 sa Philippine Merchant Marine Academy kon PMMA ubos sa masidlayag class of 2022. Siya si Coast Guard Provisionary Ensign Nikki Rose Omay, lumad nga taga-Bato Sambuan ning probinsya sa Sugbo. Gawa sa pagtapos isip top 5, nadawat usab niya ang pasidungog isip Best in Apprentice Awardee, Best in Research, Leadership Training Awardee ug Athlete of the Class. Ang iyang kalampusan iyang gihalad sa mitaliwan yang amahan kinsa sakop usab sa Philippine Coast Guard. Akong inspirasyon is akong papa ug mama. I've seen the sacrifices of my parents. Thus, the moment I step on the threshold of the academy, I swear to myself that I will do my best in everything that I'll do.
Napiangan man ang iyang pangandoy human mitaliwan ang iyang amahan, apan miaga kaniya ang iyang inahan aron mopadayon sa kinabuhi. Sama sa naggilak-gilak nga mga medalya ni Coast Guard Probationary Ensign Umay, naggilak-gilak usab ang iyang kaugmaon uban ang iyang pamilya. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak. Sa Northern Samar, gipasidunggan ang mga sundao nga nasamdan sa ambush. Gihimo kaganiha ang paghatag og Wounded Personal Medal o WMP sa 8 ka mga sundao. Kasamtangan pa silang naka-admit sa Camp Lukban Station Hospital. Gipangunayan ni Major General Edgardo de Leon, commander sa 8th Infantry Division, ang paghatag kanila sa medalya. Naangol ang mga sundao sa giingong ambush sa mga gidudahang sakop sa rebuilding pundok. Niadtong miaging simana sa lungsod sa Mapanas, nakatunog sila og mga landmines nga gituho ang giset up o gitanom sa lugar. Usa ka babaeng online seller ang nadakpan ato sa entrapment operation kag gipahigayon sa National Bureau of Investigation Central Visayas Region Office 7 ug sa Bureau of Internal Revenue. Nakuhaan siya og mga falsified government-issued documents. Lakip na ang TIN number sa BIR ug uban pa. Ano yung report? Wala kaugpo si Lordilyn Villoria hingkod ang panuigon dihang nasakpan kini sa mga operatiba sa paghimo og mga piki nga dokumento. Lakip na nini ang iya sa kagamhanan sama sa TIN number sa BIR, PhilHealth card ug uban pa. Nakuha gikan sa posisyon ang kapin sa 80 ka mga TIN ID number nga ready for release na alang sa mga kliyente. Ang suspek adunay printing shop ug namaligya usab siya online apan apil sa iyahang gitanyag online ang paghimo og mga dokumentong peke. Dinhi na minangop ang BIR sa NBI ug ipahigayon ang surveillance ug dito na sayran ang modus sa suspitsado. Nagkandakta og online surveillance etc. until such time nga naabota ani nakakandak kitag entrapment operation together with BIR. Samtang iklaro sa mga opisyal sa BIR nga wala sila gi-authorize sa pag-print og TIN number kay anaa sila kaugalingon nga proseso. Gawas pa libre kini alang sa mga tao. Ang fake adunay payad ug labaw sa tanan mailhan kini kung i-scan ang QR code. Dos ning kuha online. Kay ngano online man mo makuha? Unsa magi-point online nga which is ngano mo bayad sad mo at the same time when it is free. Section 257 of the tax code, use of any accountable form like the TIN cards is a criminal offense. So atong i-test kung falsified o legit kining ilahang TIN number. So makuan ko na ni sa QR code. Sige daw. Mo ni siya timailhan nga fake kaya mo gawas inig-scan nimo sa QR code mao ang website sa BIR. Gipaubos na sa inquest proceedings ang dinakpan kinsa hugot nga milimod sa krimen. Dili man ako'y nag-print ana sir. Silbi na ara tig ka ng encode. Tig himo jud ana sir, bali ako reseller rapod ko niya sir. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Padayon pa ang kampanya sa JRU Lady Bombers nga makaabot sa final sa NCAA Season 97 Women's Volleyball. Kini human nila gipildi sa knockout game sa step-ladder format ang San Sebastian Lady Stags. Sa duwa nga gipahigayon sa Phil Oil Flying V Center karong hapon, nilabaw ang Lady Bombers sa 3 ka mga sets versus 2 sa Stags. Sunod nilang maengkwentro ang second-seeded ug 3-time defending champion nga Arellano Lady Chiefs. Samtang naghuwat na sa finals ang CSB Lady Blazers, human masweep niini ang elimination round. Ang NCAA Games live nga makita sa GTV, pwede usab kining tutukan sa live streaming sa GMA Sports PH ug sa NCAA Philippines official Facebook page. Human mahunong sa duha ka tuig DRRM Olympic sa Lapu-Lapu City subling ipahigayon. Kaganiha usa ka coordination meeting ang ipahigayon uban ang kadagkuan sa DRRMO Lapu-Lapu City, DRRM DepEd ug Lapu-Lapu City Fire District aron hanayon ang mga umaabot nga kalihukan. Hayaan karong Hulyo 18 mao ang orientation sa DRRM Board Games. Pagka Hulyo 22 ipahigayon ang training sa skills sa basic first aid ug sa Hulyo 28 ang skills sa basic firefighting. Samtang ang culmination ipahigayon sa Hoops Dome inig ka Hulyo 29. Salmutan kini sa mga tinun-an sa elementary ug high school.
Mga mamaligay ug religious icon dapit sa Basilica del Santo Niño nang hinaot nga padayon na untang maubos ang presyo sa lana nga nakapikusab silang panginabuhian. Itugan sa mga vendors nga misaka ang presyo silang mga baligang imahin, gumikan usab kay taas naman ang presyo sa ilang mga suppliers. Ang rason matud pa sa mga suppliers ang kamahal sa presyo sa produktong petrolyo. Usa na pugos usab ang mga vendors sa pagpatong sa presyo aron mo kita og gamay, hinoon medyo nalagsik na og balik ang ilang pagpaninda karon tungod kay mibalik naman usab ang mga tao sa pagpamalit ilabi na kadtong tagalaing dapit nga moani sa Subo. Balik na sa normal usab ang ilang schedule sa pagpaninda. Ang importante dili may malkansi. So hangyo gihapon. Oh, hangyo lang. Pero nana check kalainan. Sa Mandawi City, gialarma ang kalitla nga pagsilaob sa usa ka poste. Nahitabo kini sa usa ka parte sa Sitio Tres Rosas sa barangay Alang-Alang. Daling miresponde ang mga fire volunteers sa barangay, dala ang ilang fire truck ug mipasirit dayon aron makontrolar ang kayo. Wala ra hinuon makadako ang kayo ug napawong ra kini dayon. Sa lungsod sa Konsolasyon, duha ka mga barangay ang napuno nga may drug-cleared status. Kini ang Barangay Polog ug Kabangahan. Giila sila sa Regional Oversight Committee tungod sa mga paningkamot sa mga drug surrender sa tibok lungsod. Sa tibok lungsod, may 7 na ka mga barangay ang gideklarar nga drug-cleared. Samtang nang hingusog sa anti-drug campaign, ang lungsod pinaagi sa pagpalig-on sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Karong Domingo, mopahigayon og grand birthday celebration ang All Out Sundays alang sa mga July babies sugod sa inyong mga paboritong childhood songs nga awiton sa inyong mga paboritong Ayu Stars. Doon na say back-to-back birthday bash alang nila ni Barbie Forteza ug Raver Cruz. Siyempre, ana ang singing performance sa The Divas of the Queendom, Ayos Barkada Girls, ang Ayos Lounge ug Super Champions. Magpadayon usab ang pagpangita sa gugma ug salapi sa musical comedy nga Tanging Treasure. Mong mga kapuso, apil na sa All Out Birthday Bash karong Domingo, alas 12 sa udto din hilang sa inyong Kapuso Network. Daghan ang nakadaig sa dalaygong buhat nining usa ka tattoo artist. Gumikan siya paghatag o katumanan sa pangandoy sa mga deaf-mute nga makadungog. Sayranta ang iyang hashtag Spread Kindness nga istorya pinaagi sa report ni Mark Bridgie Abelia. Mama. 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 Papa. Usa lang kining batang lalaki ang malipayong nakadawat sa libreng hearing aid nga hinatag sa usa ka tattoo artist. Sa maong video, dayag ang kalipay sa bata human makabati na og mga huni sa iyang palibot. Ang Good Samaritan nga nang apod-apod og libreng hearing aid mao si Humphrey Elvera, kanhi usa ka magtutudlo ug usa na ka malampusong professional tattoo artist karon. Giasoy ni Humphrey ang kamahinungdanon sa pandungog ilabi na sa kaluwasan sa usa ka tawo. Importante gid ang sense of hearing aside from sa atong mata. Kaya kining mulabang tas karsada, wa man tay mata sa likod, di ba? Ang ato ang gisaligan, nga atong dunggay basig na niya sakyanan sa luyo. Ya di ta kabantay mo kalit lang taglabang nga madisgrasya kita. Daghan na natabangan og naapod-apuran og hearing aid si Humphrey gikan sa hamtong ngadto na sa mga linghod nga pangidaron. Wala siya gipili. Saad ni Humphrey nga padayon siyang musabwag sa hashtag Spread Kindness aron daghan pa mga deaf-mute ang makabati sa kaanindot sa atong kalibutan. Samtang karong Lunes, dungan tang kiligon sa love story nga naumulsod sa carbon market sa mamaligya og karni sa baka ug ang iyang suki nga nanag-iya og kananan sa lansyaw. Busa mga kapuso, ayaw si Piata sa pagtan-aw matag alas 8 sa buntag sa GMA Regional TV Live. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabelia. Balitang Bisdak.
Mga kapuso, magsugod na ugma ang pagdawat sa inyong mga entries sa Proof of Purchase promo sa GMA, ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 4 kod BPP4. Sa BPP4, pwede na ang mga sari-sari store owners makapada sa ilang mga entries ug dunay kahigayunan nga makadaog sa dagkong mga ganti. Kapin sa 8 milyones ka pesos ang ihatag nga premyo sa mokabat 2,000 ka mga mananaog. Naglakip kini sa house and lot ug cash prizes hangtod na sa tunga sa milyon ka pesos. Samtang lain ninyong atangan mo ang trendy dance music video, kauban ang mga maayong cheer dancers sa mga tunghaan ug universidad nga sakop sa NCAA. Mao mga kapuso, ipadana ang inyong mga entries ugma hangtod sa Setyembre 23 ning tuiga. Gawa sa mga participating Mercury Drug branches, pwede sab ninyong ihatod ang inyong mga entries sa regional TV stations lukop nasod. Pahinumdom magmatngon sa fake news, fake Facebook accounts o mga scam texts. Tutok lang sa GMA o bisitaha ang official Facebook page ni ini sa www.facebook.com/GMA-promos o promosgma.gmanetwork.com alang sa complete mechanics and announcements. At angi karong gabi sa primetime bida nga lolong, gitinuod sa hostage taker nga si Boris ang gihimong eksena sa resort. Maong dako kining problema alang nila ni Lucas ug Donna. Mipatunga si Martin sa maong hitabo dito sa resort, pero makulatahan siya sa mga hostage takers. Samtang luwason ni Lolong sila si Martin, Bella ug uban pang na hostage sa grupo ni Boris. Mapusilan si Lolong sa mga tulisan, apan mahibong sila nga buhi paghihapon ang ulitaw. Mong mga kapuso, ayaw si Piata ang nagkanindot nga mga kasinatian ni Lolong Lunes hangtod Biyernes, alas 8 sa gabi, human sa 24 oras. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang nasa gawasan nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan din sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita may nungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Misdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo, may hapon mga kapuso.